बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फरवरी 2025 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ओमानी नेशनलिटी जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है, ओमानी नेशनलिटी को कैसे जो है वो लिया जा सकता है। अगर आप भी ओमानी नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए मुफीद हो सकती है। इसके हवाले से आज ही एक आर्टिकल आया है और उस आर्टिकल में तमाम तफसील जो है वो शेयर की गई है। मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत जो तफसील हो वो उस आर्टिकल में ना हो, लेकिन जितनी भी उस आर्टिकल में तफसील मौजूद है वो काफ़ी हद तक जो है वो पूरी हो सकती है। और अगर आप ये तमाम शराइत और ज़वाबित उनकी पूरी करते हैं तो आप भी एक ओमानी शहरी बन सकते हैं। इस आर्टिकल में तमाम चीज़ें जो है वो बताई गई हैं कि एक ख़ारजी जो है वो कैसे ओमानी नेशनलिटी हासिल कर सकता है, उसे क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे, और अगर कोई ओमानी जो है वो किसी खारजी से शादी करता है तो उसके लिए क्या क्या रूल हैं, और अगर कोई खारजी ओमानी से शादी करता है तो उसके लिए क्या क्या रूल हैं, और इसी के साथ साथ ही जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके हवाले से क्या रूल हैं, ये तमाम की तफसील आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और इसके अलावा ओमान वीज़ा, ओमान आउट पास, ओमान पुलिस की कवानीन, मुख्तलिफ जो ओमान के अंदर कवानीन हैं उन तमाम को जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ वो तमाम आर्टिकल की तफसील जो है वो शेयर कर रहा हूँ और तमाम की तमाम तफसील आपके साथ मैं शेयर करूँगा जो आर्टिकल में लिखी गई है लफ्ज़ बा लफ्ज़। तो एक गैर मुल्की ओमानी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकता है अगर वो दर्जा झैल शराइत पर पूरा उतरता है तो इसमें दरख्वास्त से पहले उसका सल्तनत ओमान में कानूनी और 15 साल का होना ज़रूरी है, और मसलसल रहाइश कम अज़ कम 90 दिन से 1 साल के दौरान उसकी गैर मौजूदगी से ज़्यादा ना हो तो उसकी रहाइश को मसलसल तस्वर किया जाएगा। इसी के साथ ही उस शख्स को अरबी पढ़नी और लिखनी जो है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके साथ ही वो अच्छे इखलाक और बर्ताव का मालिक होना चाहिए। इसी के साथ ही उस पर कभी भी किसी संगीन जुर्म या ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं होनी चाहिए जो इज़्ज़त या इत्मीनान के ख़िलाफ़ हो, चाहे उसकी साख बहाल ही क्यों ना हो चुकी हो। इसी के साथ ही सेहतमंद होना चाहिए और मुतअद्दी बीमारियों से पाक होना चाहिए जैसा कि ज़वाबित में दर्ज है। इसके साथ ही इसके पास आमदनी का जायज़ ज़रिया होना चाहिए जो उसकी और उसके ज़ेर कफ़ालत अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हो। इसके साथ उसे तहरीरी तौर पर यह ऐलान करना होगा कि वो जिस मुल्क की शहरियत रखता है उससे दस्तबरदार होने की ख्वाहिश रखता है, और ये कि वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं रखता सिवाय उस मुल्क के जिसकी शहरियत से वो दस्तबरदार हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं, आप पाकिस्तानी हैं और ओमान की नेशनलिटी रखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो पाकिस्तानी शहरियत जो है वो छोड़नी पड़ सकती है। बाकी इसके हवाले से मज़ीद जो तफसीलात आप मिनिस्ट्री से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है वो नाबालिग बच्चे अपने वालिद के मुताबिक ओमानी शहरियत हासिल करेंगे अगर वो सल्तनत ओमान में पैदा हुए हों या उनकी आम रहाइश वहाँ पर मौजूद हो। इसके साथ ही ओमानी शोहर और गैर मुल्की बीवी आर्टिकल 19 के मुताबिक जो तहरीर है, एक गैर मुल्की खातून जो ओमानी मर्द से शादी करती है वो शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकती है अगर उनकी शादी को कम अज़ कम 8 साल हो चुके हैं और वो मुसलसल ओमान में मुकीम हो। उनके यहाँ एक बच्चा होना लाजमी है, यानी ज़रूरी है। इसके साथ ही वो बोले जाने वाली अरबी में महारत रखती हो, यानी अरबी ज़बान उसको अच्छी तरह से आती हो, अच्छे इखलाक की मालिक हो और उसका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद ना हो। गैर मुल्की शहरियत से दस्तबरदार होना ज़रूरी है, यानी उसके पास जो भी गैर मुल्की दूसरे मुल्क की, उसके अपने मुल्क की या दूसरे मुल्क की शहरियत उसके पास है तो वो उसे छोड़नी पड़ेगी। इसके साथ ही अमानी खतून का गैर मुल्की शोहर आर्टिकल 18 के मुताबिक एक गैर मुल्की मर्द जो ओमानी खतून से शादी करता है वो दरख्वास्त दे सकता है अगर जोड़े की शादी कम अज़ कम 10 साल हो चुके हों
اور وہ مسلسل عمان میں مقیم ہوں، ان کے ساتھ یعنی ان کا ایک بچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ زبان، اخلاق، صحت اور غیر ملکی شہریت سے دستبرداری آرٹیکل 17 کے مطابق ہو، اور جو بھی آرٹیکل 17 کے مطابق جتنے بھی شرائط و ضوابط ہیں وہ پورا کرتا ہو۔ بیوہ یا طلاق یافتہ غیر ملکی خواتین آرٹیکل 20 اور 21 کے مطابق جو لکھا گیا ہے، ایک بیوہ یا طلاق یافتہ غیر ملکی خاتون جو عمانی مرد سے شادی کر چکی ہو، وہ مخصوص شرائط کے تحت شہریت کے لیے درخواست دے سکتی ہے، جیسے بیوہ ہونے کے بعد کم از کم 6 سال عمان میں رہائش، یا طلاق 8 سال کی شادی سے پہلے، یعنی 8 سال ہو چکے ہوں طلاق سے کم از کم، اس کے عمانی شوہر کے ساتھ ایک بچہ ہو، یعنی ایک بچہ ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ وہ زبان، اخلاق، صحت اور غیر ملکی شہریت سے دستبرداری آرٹیکل 17 کے مطابق ہو۔ اس کے ساتھ ہی نابالغ بچے آرٹیکل 22 کے مطابق جو کہا گیا ہے، نابالغ بچوں کو شہریت دی جا سکتی ہے جو عمانی ماں اور غیر ملکی باپ کے ہوں مخصوص حالات میں۔ تو وہ مخصوص حالات کچھ اس طرح سے ہیں: ماں بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو اور کم از کم 5 سال گزر چکے ہوں، 10 سال سے وہ ترک کر چکی ہو، اس کا شوہر غائب ہو، یا اسے کم از کم جو اس کے پاس ایک ریکارڈ ہو جو عدالتی فیصلے سے تصدیق ہو۔ ماں کو بچے کی تحویل حاصل ہو، یعنی اس ماں کے پاس وہ بچہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عمان میں کم از کم 5 سال کی رہائش۔ اگر ماں بیوہ یا طلاق یافتہ ہے تو اگر شوہر غائب ہو یا اسے ترک کر چکا ہو تو اس کے ساتھ ہی اچھے اخلاق اور رویے بالکل برابر ہونے چاہیے، اور سنگین جرائم یا بے اعتمادی کے جرائم کا کوئی سابقہ ریکارڈ موجود نہ ہو، اور نابالغ کے سرپرست کی تحریری رضامندی اگر کوئی ہے تو تحریری رضامندی بھی اس کی ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ تحریر ہے جو آج ہی ایک آرٹیکل آیا تھا۔ اگر آپ عمانی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں عمانی شہریت لینے کے لیے، تو اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ باقی آپ مزید معلومات بھی منسٹری سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج سے جو تقریباً میرے خیال 5 سے 6 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی چینل پر، لیکن اس میں ایک فارم بھی فل کرنا پڑتا تھا۔ اس کی جو قیمت تھی وہ میرے خیال میں تقریباً وہ کچھ 400 500 یا 600 ریال تھی اگر آپ کو نیشنلٹی ملتی تھی، تو پھر اگر نہیں ملتی تھی تو کچھ فیس جو ہے وہ واپس کی جاتی۔ یہ آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس آرٹیکل میں ایسا وہ فیس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ باقی آپ جو ہیں ان کی وزارت سے مزید معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آرٹیکل ہے اس میں کچھ نہ کچھ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی بیشی اب بھی موجود ہو۔ باقی اس کے حوالے سے منسٹری سے آپ تمام تفصیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ تمام رول فالو کرتے ہیں، ایلیجبل ہیں نیشنلٹی کے لیے تو۔ باقی پھر بھی اس آرٹیکل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ باقی اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ نے اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ ملتا ہے آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔